ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक और कर्मचारी समन्वय समिति केन्द्रापड़ा जिला शाखा पक्षर आज जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय सम्मुखें धारणा और प्रतिवाद सभा अनुष्ठित होती। ए प्रतिवाद रे समिति पक्षर योग्य विवेचित विद्यालय और महाविद्यालय गुड़ी अनुदान प्रदान नूतन अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान अवसर नैथिबा एवं अवसर नेबाकु थिबा शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी मानकु चाकरी शर्तावली अनुसार पेंशन प्रदान शिक्षक और कर्मचारी नियुक्ति सह सरकारीकरण अवसर बयस सीमा 60 रु 62 वर्ष को वृद्धि ग्रेड असंगति दूरीकरण नूतन पेंशन बदल में पुरातन पेंशन व्यवस्था पुनः प्रचलन एवं 2004 रु 2013 मध्य नियुक्त चुक्तिभित्तिक शिक्षक मानकु 6टी नेशनल इंक्रीमेंट सह वरिष्ठता प्रदान भली दाबी उठा जाइछि। दाबी गुड़िक शीघ्र पूरण करने पर समिति सरकार निकट में आह्वान जनाइछि। दाबी पूर्ण नहेले आगामी दिन में आंदोलन को आहरी जोरदार करा बोली समिति पक्षर सूचना दिया जाइछि। प्रणव कुमार जेना राज्य संपादक उस्ता तथा ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक समन्वय समितिर सदस्य। हाँ, आज केवल केन्द्रापड़ा जिला नुहे ओडिशार 30टी जिलार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुखें ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक समन्वय समिति तरफ धारणा एवं प्रतिवाद सभा आयोजन करा जायछि। आपण मानक माध्यम रे आमे सरकार को यही चेतावनी देवाई चाहूँ जे विगत 2 वर्ष सरकार आसीबा परठारु एवं आज सरकार जिते विरोध दल रे थिले सेते बळे से आमर शिक्षक संगठन दाबी समय आंदोलन स्थल को आसी आज माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन विरोध दल मुख्य सचेतक यही वार्ता देइथिले ओडिशार लक्ष लक्ष शिक्षक शिक्षा कर्मचारी मानक जे आम सरकार आसिले अविलंबे शिक्षक शिक्षा कर्मचारी मानकर समस्त समस्या को समाधान करने किंतु आज 2 वर्ष अतिबाहित होइछे। 2 वर्ष मध्य आम अनेक आलोचना पर्यालोचना करिचो बंधुत्वपूर्ण आलोचना होइछे। गांधी मार्ग ठारू आरंभ करी ब्लॉक पर्यंत प्रतिवाद करिचो एवं विगत 2 वर्ष आंदोलन मध्य सरकार बड़ पंडा माने राजस्व मंत्री श्रीयुक्त सुरेश पूजारी ठारू आरंभ करी मान्यवर विधायक श्रीयुक्त बाबू सिंह मान्यवर विधायक पिपिली श्रीयुक्त आश्रित पट्टनायक मान्यवर विधायक पालहड़ा श्रीयुक्त अशोक कुमार महांती महोदय आमर आंदोलन स्थल को आसी यही वार्ता देइथिले आमर शिक्षक शिक्षा भाई भौणी मानक आमे आपणक समस्या संबंध में दाबी संबंध में सचेतन अच्छु खूब शीघ्र समाधान करूँ। आज 2 वर्ष बीती जाइए ओडिशा रे 26 ऊर्ध्व विद्यालय अच्छी जोटी जड़े 2 जन शिक्षक नहीं विद्यालय चली 194 ऊर्ध्व विद्यालय अच्छी जोटी 25 रु 30 वर्ष शिक्षादान कलापर भारत वर्षर आगामी संभावना मान को गढ़ी तोलुवा मोर से शिक्षक शिक्षा भाई भौणी मैंने टंकाटे सरकार ठार अनुदान पाती ना यही दाबी रखीचु जे तुरंत अनुदान पाऊ नथिबा विद्यालय महाविद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षा कर्मचारी को अनुदान देवा सहित अवसर नेउथिबा नूतन अनुदान प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षा भाई भौणी कर्मचारी को पेंशन दियो अवसरकालीन सुविधा दियो चाकरी शर्तावली दियो ये समस्त दाबी यदि तुरंत पूर्ण न हुए आज जिला ठारू आह्वान देइचु आसंता अगस्ट 16 तारीख गांधी मार्ग एक महासमावेश आयोजन करिचु जेउटी ओडिशार 40,000 रु 50,000 शिक्षक शिक्षा कर्मचारी आंदोलन में सामिल हेबे। सरकार दाबी पूरण न होबा पर्यंत गांधी मार्ग छाड़िबे नहीं और सरकार को सही चेतावनी आपण माध्यम देहुचो तुरंत शिक्षक शिक्षा कर्मचारी मान समस्या समाधान कर और शिक्षक मान श्रेणी गुहरे आगामी भविष्य मान को गढ़ी तोड़बार सुजोग दियो एवं ओडिशार विपर्यस्त शिक्षा व्यवस्था को सुधराओ यही आह्वान आपण माध्यम सरकार पाखरे दाबी उपस्थापन रखुछु। अशोक कुमार परिडा सभापति ओस्ता केन्द्रापड़ा जिला ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति केन्द्रापड़ा जिला शाखा तरफ मुख्यतः 4 दफा दाबी
ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି এই ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ। ବିଶେଷ କରି 9ଟି ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଧାରଣାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 194 ହାଇସ୍କୁଲ ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 35-36 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଯାହାକୁ ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳୁନି, ସେମାନେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଦାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ବା ସର୍ଭିସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ଦାବି ରହିଛି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶୂନ୍ୟ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସରକାର ନିକଟରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ଆଉ ଅବସର ବୟସ ସୀମା 60ରୁ 62କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଏବେ NPS ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାର ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଡରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ। ଏହି 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଦାବି ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେବୁ। 30,000 ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇଁ ଆଜି ରଖିଛୁ। ମୁଁ ରୀନା ରାଉତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସେମାନେ 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ବି ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପେନସନ୍ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମର ପେନସନ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ 2004ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ନ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେଣି। ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ରହୁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଠକିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ କମିଟି ବସେଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଣିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦୁର୍ବାର କରିବୁ, ଏଇଥର ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଆଉ ଫେରିବୁନି। ଆଜି ପରେ ଆମେ 16 ତାରିଖ ଦିନ PMG ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ କରିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଦାବି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।